बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम एंड वी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं बिलाल हुसैन और मैं आप लोगों को इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने हज़रत योशा बिन नून का वाक़या लेकर आया हूं। हज़रत योशा बिन नून मूसा अलैहिस्सलाम के साथी थे। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारे चैनल इस्लाम एंड वी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमें कमेंट करा करें। नाज़रीन, ये देखें, हमारी वीडियोस को देखते तो ज़्यादा लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारी वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि दो दरियाओं के मिलने की जगह पर मेरा एक ऐसा बंदा है जो आपसे ज़्यादा इल्म रखता है, आप इनसे मुलाकात करें। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रवाना होने लगे तो अपने नौजवान खादिम हज़रत योशा बिन नून को भी अपने साथ ले लिया। हज़रत मूसा और हज़रत योशा एक मकाम पर कुछ देर आराम करने के लिए रुके तो साथ ली हुई मछली उछल कर दरिया में चली गई। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत योशा से फरमाया, खाने के लिए कुछ मछली लाओ। हज़रत योशा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि जहाँ हम रुके थे वहाँ मछली पानी में चली गई थी, लिहाजा दोनों अपने कदमों के निशानात देखते हुए वापस चले गए। नाज़रीन, फरमाने इलाही है। और याद कीजिए, जब मूसा ने अपने नौजवान खादिम योशा बिन नून से कहा, मैं तो इस वक्त तक चलता ही रहूँगा जब तक दो दरिया के मिलने की जगह न पहुँच जाऊँ, चाहे मुझे बरसों ही क्यों न चलना पड़े। बस जब वो दो दरियाओं के मिलने की जगह पहुँच गए तो वहाँ अपनी मछली भूल गए और मछली ने दरिया में एक सुरंग की तरह अपना रास्ता बना लिया। फिर जब वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ गए तो मूसा ने अपने नौजवान खादिम से कहा, हमारा खाना लाओ, हम तो इस सफ़र से बहुत थक गए हैं। सूरतुल कहफ आयत 60-62। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में इन्हें अपना जानशीन बना दिया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत योशा बिन नून अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के हर कबीले की मर्दमशुमारी करें और हर कबीले का एक सरदार मुकर्रर करें, ताकि ये लोग एक ताकतवर कौम अमालिका से मुकाबले की तैयारी करें, जिनसे मैदान तिया से निकलने के बाद मुकाबला होने वाला है। चुनांचे उन्होंने बनी इसराइल के कबाइल के सरदार मुकर्रर किए और योशा बिन नून अलैहिस्सलाम को तमाम कबाइल का सरदार बनाया। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मैदान तिया में ही फौत हो गए थे। इनकी वफात के बाद बनी इसराइल को बैतुल मुक़द्दस लाने वाले हज़रत योशा बिन नून ही थे। नाज़रीन, अरिया एक बहुत खूबसूरत शहर था जिसमें बड़ी शानदार इमारतें थीं। हज़रत योशा ने अपने फौजियों को लेकर इस शहर का मुहासरा किया, लेकिन दुश्मन मरऊब ना हुआ। आखिरकार आप अलैहिस्सलाम की फौज ने शहर को चारों तरफ से घेर कर नारा तकबीर बुलंद किया तो शहर की फिसल चार दीवारी टूट गई और वो अपनी फौजों को लेकर फातिहाना अंदाज में शहर में दाखिल हो गए और बहुत सा माल गनीमत हासिल किया। नाज़रीन, जब हज़रत योशा अलैहिस्सलाम ने इसराइल को लेकर बैतुल मुक़द्दस को फतह करने के लिए निकले तो रास्ते में बिलाम बिन बाबुर का वाक़या पेश आया। यह आदमी अल्लाह का इस्म आज़म जानता था, जिसके ज़रिए की हुई दुआ कबूल होती। इसकी कौम ने इससे मुतालबा किया कि मूसा अलैहिस्सलाम और इसकी कौम के खिलाफ बददुआ करो। इसने इनकार कर दिया। लोगों ने बहुत ज़्यादा इसरार किया। आखिरकार ये अपनी गधी पर सवार होकर बनी इसराइल के लश्कर की तरफ चल पड़ा। जब वो करीब पहुंचा तो गधी बैठ गई। इसने इसे खड़ा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो खड़ी होकर फिर बैठ गई। आखिरकार कुदरत इलाही से गधी बोली कि ए बलाम, तू कहाँ जा रहा है? क्या तू नहीं देख रहा कि फरिश्ते मुझे इस तरफ जाने से रोक रहे हैं? क्या तू अल्लाह के नबी और मोमिनों के खिलाफ बद्दुआ करेगा? वो फिर भी गधी पर बैठे रहा और इसे मार पीट कर आगे चलाने की कोशिश करता रहा। आखिरकार वो चल पड़ी। जब वह हसनान नामी पहाड़ के करीब पहुंचा तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को देखा तो बद्दुआ करने लगा, लेकिन इसकी ज़बान इसके काबू में ना रही। इसकी बद्दुआ खुद इसकी कौम के लिए निकलने लगी। लोगों ने इसे मलामत की। इसने कहा, क्या कर सकता हूँ, मेरी ज़बान से ही कुछ निकल रहा है। फिर इसकी ज़बान लंबी होकर सीने से लटकने लगी। फिर इसने कौम से कहा, मेरी तो दुनिया भी बर्बाद हो गई और आखिरत भी। अब मूसा की कौम के खिलाफ कोई मकरो फरेब ही किया जा सकता है। अपनी औरतों को खूब ज़ेब ज़ीनत करवा कर
کچھ اشعار دے کر بھیجنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو، وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ اگر بنی اسرائیل کا ایک آدمی بھی بدکاری کر لے گا تو تمہیں لڑنے کی ضرورت ہی نہ رہے گی۔ قوم نے اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنی عورتوں کو بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دیا۔ ایک اسرائیلی سردار نے ایک عورت کے ساتھ خلوت کی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر طاعون کی وبا بھیج دی۔ جب معلوم ہوا تو بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اس خیمے میں جا کر دونوں کو قتل کر دیا اور کہنے لگا، اے اللہ، ہم تیرے نافرمانوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ پھر طاعون کی وبا ختم ہو گئی۔ تفسیر ابن کثیر۔ ناظرین، فرمان الہی ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو اس شخص کا حال سنائے کہ جس کو ہم نے اپنی آیات دی تو وہ ان احکام کی پسند سے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیات کی بدولت بلند مرتبہ عطا کر دیتے، لیکن وہ تو زمین کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا۔ بس اس کی مثال کتے جیسی ہے کہ اگر آپ اس پر کوئی بوجھ ڈال دیں تب بھی وہ ہانپتا ہے، یا اس کو چھوڑ دیں تب بھی ہانپتا ہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان واقعات کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیجئے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ ان لوگوں کی مثال بھی بہت ہی بری ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت 175 تا 177۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بیماری طاعون ایک عذاب ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے کی کچھ امتوں کو سزا دی تھی۔ بخاری عین آسمہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ناظرین، جب حضرت یوشع علیہ السلام قوم کو لے کر بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے تو انہیں حکم دیا گیا کہ شہر میں سجدہ کرتے ہوئے یعنی عاجزی کے ساتھ رکوع کی حالت میں جھک کر داخل ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم فتح عطا فرمائی ہے جن کا ان سے وعدہ کیا تھا، لیکن وہ شہر میں بڑے غلط انداز میں داخل ہوئے۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور زبان سے یہ کہو ہماری خطائیں معاف فرما دیں، تو وہ سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے اور زبان سے یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے کہ بالی میں دانا۔ بخاری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ناظرین، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل اپنے آباء و اجداد کی سرزمین بیت المقدس پر قابض ہو گئی اور وہاں سکون کے ساتھ رہنے لگی۔ حضرت یوشع علیہ السلام انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کے مطابق چلاتے رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام 127 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے۔ ناظرین، یہ تھا حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا واقعہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل اسلام اینڈ وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمیں کمنٹ کریں۔ ناظرین، ہم آپ کے لیے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بھیجتے ہیں، آپ جا کے اس کو بھی دیکھا کریں اور علم حاصل کیا کریں۔ چلتا ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔